Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertin Riantini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 223132706977. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Sekolah saya berada di ujung timur Kabupaten Situbondo. Mayoritas siswa di sekolah saya berbahasa Madura dalam komunikasi sehari-hari, sehingga mereka kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada tanggal 19 Agustus 2022, saya melaksanakan kegiatan peer teaching sebagai rangkaian akhir dari proses pembuatan perangkat pembelajaran yang berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Materi yang saya ajarkan adalah teks prosedur dalam bentuk resep makanan untuk kelas 9 semester ganjil. Setelah melalui rangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan social function, generic structures, dan language features dari dua teks prosedur dalam bentuk resep makanan dengan benar. Berikut video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Fine, thank you, ma'am. Fine, ma'am. Fine, thank you, ma'am. How about you, ma'am? I'm good. You look thank so you. beautiful today, ma'am. Thank you. You look so fresh today, beautiful ma'am. too. Yeah. Okay. April, please. Before we start our class, April, please lead your friends to pray together. Okay, friends, let's pray together. Dear God, help us to focus so that we can embrace our learning today. Bless us as we study. Come give those who teach us your love and protection. Amen. Amin. Finish, ma'am. Yeah, thank you, April. Wow, you Okay. have a beautiful voice, April. Yeah. We have 3 singers in our class. Oh, yeah, really? Okay, before we continue our class, I want to ask, who is absent today? Is there Thomas anyone katanya absent? Taufik. Thomas is No one, okay. ma'am. No one. Okay. Okay. Before we continue, I want to check your ready. If you are ready or not. If I ask you, are you ready? You should answer yes, yes, yes. Hooray! Do you understand what I mean? Yes, Yes, Hooray! Yes, Okay. yes. Let me check it first. Are you ready for the class? Yes. Yes, Yes, yes. Yes. Hurry. Once more. Are you ready for the class today? Yes, Yes, yes. Hurry. Hooray. Hurry. Yeah, thank you. Okay, in the previous lesson, we learned about labels. You can find the label when you buy some food from the groceries. It can be found in the backside of the package. And now we will learn about procedure text. It is also in the backside of the package. So we will study about procedure text. Okay, let me share my screen first. Can you see the slide? Yes, ma'am. Yes? Okay. Yes, ma'am. Yeah. I can see. Okay. Let's see the picture. What is it in the picture? A lamp, ma'am. 2 lamps. Mango, ma'am. Yes, it's Glass, mango. ma'am. Glass. Glass.
It's the Yes. I'm thirsty, ma'am. what? Yeah, you can drink later. It's a mango juice. Have you ever drunk mango juice before? No, ma'am. We are No? waiting from you. Yes, Later. I only have drunk, ma'am. Yeah, later I will give you mango juice. Is it a promise, Uh, ma'am? uh, yeah, maybe. Uh, Send WhatsApp group, ma'am, jusnya. yes, later. Okay. Uh, in After we study this lesson, I hope you can find specific information from the text, the procedure text in the form of recipe. And by using the table of comparison, you can compare the social function, the generic structure, and the language feature in the form of conjunction and action verbs from the recipe I give. And after we study this lesson, I hope it will be easy for you to make some food based on the recipe, especially when the recipe is written in English. Okay. Check. See this procedure text, this recipe. What is the title of the text? Do you know the title of the text? How to make How to mango make juice. mango juice. How to make mango juice? Yeah, you are right. To find the social function, you can see from the title here, or you can conclude from the whole text. The social function is to tell how, what, apa yang mau dibuat di sini? What is made here? Mango juice, ma'am. Mango juice, yes. To tell how mango juice is completely made through a sequence of series. It's the social function. Then the generic structure, you can see here the title, ingredients, and steps. So the title, how to make mango juice, is the aim or goal of the text. Then, Sinta, can you see what is it? The yellow ones? The ingredients. The ingredients, yes, you are right. It's the ingredients. And Freddy, please, what did it what is it stated here? Steps, ma'am. Langkah-langkah. Steps, yes. So there are 3 generic structures that we find in procedure text. Aim, the first is aim, ingredients, and steps. After that, features. Nikma, are you here? No? What about Taufik? Are you here? Taufik? Yes, ma'am. Sorry. I Yes. forgot to unmute my speaker. Okay. Please read the yellow ones here. Some ice pack, a ripe Mhm. mango, a spoon of Mhm. sugar, a half glass of water. Yes. Like Uh, the previous lesson, ma'am, mhm. about countable and uncountable noun. Oh yeah. Here the language features is the yellow one is noun. Warni, please read the red one. Warni, are you here? Then, Oh yes. Please read the red one here. then, Mhm. after that. Okay. Then after that is kind of conjunctions. It is in the language features of procedure text in the form of recipe. What about Sana? Please read Yes, the purple ones. the purple one. Yeah.
Peel. peel, Mm-hmm. wash, cut. What, ma'am? Uh-huh. Can you repeat your question? Yeah, you can the action verb we find the action verbs in the language features Yes. here. Yes, ma'am. Please read the purple one. Peel, wash, cut, Mhm. put, and what is that? Turn on, Turn on, right? wait, Okay. and pour. Okay, that's good. They are the action verbs used in procedure tags. Then the green one, first, finally, and about 15 minutes. It's kind of adverb we use in the in the procedure text. The next one, do you know what is the picture? Wow, it's delicious, I think, ma'am. Yes. What picture is it? Bread. A sandwich. Bread. Sandwich. Yes. Yes. There's Penyihir bread. Penyihir Okay. garam. Ma'am. Sand garam which penyihir. What do you mean? Okay. This is a picture of a sandwich. There is a bread. What else? What can you see in the picture beside bread? Mayonnaise. Mayonnaise. What else? Do you see Sausage. cucumber? Tomato. Sausage. Yes, we are good. Do you see any cucumber? Tomato. No. Yes, Yes, ma'am. tomato is good. Yes, there's tomato, cucumber, mayonnaise, and as of course bread. Okay, this is the text, the recipe of how to make sandwich. Please observe it. Here there is the goal, ingredients, and steps. And I want you to answer the question here. The first one, what is the purpose of the text? What ingredients do you need to make sandwich? What is the first step of the text, etc. Or you can scan this barcode, then you will find the text and the questions in the form, in the Google form. Sorry, in the Google Drive. Have you brought your mobile phone with you? No, ma'am. You I bring No, have ma'am. Yes, all ma'am. this. Yes. Taufik WA saya, ma'am. Huh? What does he say? Because I miss her, ma'am. Wah, wah, wah. What? Adik, jaga sikap ya. Saya kehilangan dia. If Ma'am, you nilai sikapnya C scan the loh, barcode ma'am. to do. Yes, I will for him to. I will give him score. Do it in 2 minutes. Is it enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Do you have any difficulties? No? No, ma'am. Okay, good. Okay, have you done? Have you done your work? Not yet. Not yet, ma'am. Done, ma'am. I'm done. Okay. Okay, let's discuss your answer. For the first question, what is the purpose of the text? Who will answer? Is there anyone? I want to ask Sinta.
What is the purpose of the text, Sinta? Me, ma'am. I want to answer, ma'am. Oh, yes, yes, you can answer. What is the purpose of the text? To in sorry. To what is that? Me, To ma'am, tell? me. Blank, ma'am. I'm sorry. It's okay. You can try it later. Who wants to answer? Me, ma'am. Yes? Yeah. What is the purpose of the text? I think, ma'am. I think yes. Mhm. To tell the readers how to make sandwich. Mm. Is it true, Yes, ma'am? you are good. Yes, it's true. To tell how sandwich is made through a sequence of series, or it's to tell how to make sandwich, right? For the second questions, what ingredients do you need? What ingredients do you need to make sandwich? What about Freddy? Can you answer this question? What ingredients do you need to make sandwich? Ma'am, Freddy. ingredients. There What are is the ingredients? seven ingredients, ma'am. What are they? Bread, Mhm. eggs, cheese, tomato, carrot, cucumber, Tomato, and carrot. mayonnaise. Yes, tomato, carrot, cucumber, and mayonnaise. Okay, that's good. From For the last question, how many sandwiches will you get when you use the recipe? Sola, please answer. How many pieces of sandwich can you get? I think we can make two, ma'am. Like in the picture. Two? Like in the picture. No. No, ma'am. No, I Yes. think 5, ma'am. What do you think? Yes, 5. How can you say it's 5? because I see on the ingredients, ma'am, there are 10 pieces of rectangular white bread. Okay, 10 pieces rectangular white bread. So you can make 5 Yes. 5 sandwiches. Do you Sandwich. agree with her, Salah? No, ma'am. No. Only two, ma'am, because it Only- is a discount version, so it is big. Yes, the picture shows that it is for 2 sandwiches, but you can see Yeah. here 10 pieces of rectangular white bread. So we make 5 pairs, but you can see in the 6 steps, cut the bread into triangle shape. What do you think? After we have 5 rectangular bread, 5. So it is cut into 2. So how many sandwiches do we 10, ma'am. get now? 10. Yes, you are right. 20, Good. ma'am. 20. No, 20. We can make it It's- smaller, ma'am. Oh, smaller, yeah. it is So more. many, yeah. So we can have more, right? Okay, ma'am. okay, this is the answer. Okay, for the next activity, I want you to make group. Actually, I have divided you into 3 groups. The first group is April, Sinta, and Sola. The second group is Nikma, Warni, and Taufik. And the third group is Sena, Lita, and Freddy. Do you get my point? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, we will read the text and complete the table. It is the table of comparison, and you should do it in group work. I have here three recipes of how to make a drink, and three recipes of to make food. The first drink, a cup of coffee, healthy juice, lemon tea. And the food is scrambled eggs. The foods are scrambled eggs, fruit salad, and burger.
I will divide you by using these wheels. For the first group, April, Sinta, and Sola, you will have this. Lemon tea. Arisan ya, Mem? Yes. Excuse me? Diganti, Mem. Saya darah rendah kalau minum lemon tea. No, this is just to, it's just You to don't need to drink compare. it. So for April, Sinta, and Sola, lemon tea for the drink, and for the food, scrambled eggs. Okay? And for the second group, Nikma, Warni, and Taufik. Wait. A cup of coffee and wait. A cup of coffee, no. Scrambled eggs is for April, Sinta, and Sola. This is drink too. So I will memutar lagi. Roll it scrambled eggs. Wait. This for Sola's group, yeah? Okay. I will divide for a burger and a cup of coffee for Nikma, Warni, and Taufik group. And for the last group, healthy juice and fruit salad. Fruit salad. Yes, for Sena, Lila, and Freddy. You can see in WhatsApp group for the text, or you can scan this barcode. I will give you 10 minutes, 2 minutes to do this. Is that enough, yeah? I think it has been 2 minutes already. Okay, for the first group, April, Sinta, and Sola. You get scrambled eggs and lemon tea. So I will ask April, Sinta, and Sola's group for the first group. What is the function? What is the social function of how to make lemon tea? Yes, ma'am. Yes. What is the social function of how to make lemon tea? The social function is to tell how to make lemon tea through a sequence of series. Okay. What about text 2? That is scrambled eggs. The social function is to tell how scrambled eggs is made through a sequence of series. Okay, good. What about what about Sena's group? Do you agree with April's answer? Yes, ma'am. Absolutely agree. Okay, that's good. Okay, that's for the group activity. Now let's move to individual activity. Can you see here? Yes, ma'am. But it's There are 2 recipes. In the first recipe, the title is how to make yummy milkshake, and the second recipe is how to make cheese omelette. Okay, I want you to compare them by using the
table that you can scan from this barcode. You can complete like the previous task in the group work. Do you understand what I want to do? I want you to do? Complete the table by seeing this recipe, the first recipe and the second recipe. Yes, You ma'am. can I find the see. table. Okay, you can find the table by scan this barcode. I will give you 2 minutes to do it. Do you find any difficulties so far? No, ma'am. No? Okay, good. I think 2 minutes has, I think you have done your work, right? Have you completed the table? Not yet, ma'am. Not yet. Okay, I will give you more time. A minute, 1 minute more. Okay, Finish, ma'am. I think the time is up. So, for I want Nikma. Are you there? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes. Okay. I want to ask what is the ingredients of recipe 1? Recipe 1. What are the Choc- ingredients of recipe 1? Chocolate ice cream, Mhm. coconut biscuits, and milk. That's so yummy, ma'am. It Yes. makes me hungry. What about the second recipe? What are the ingredients? Egg, cheese, milk, cooking oil, salt, and Mhm. pepper. Okay, good. What about you, Sena? Do you agree Yes, with ma'am. her answer? Yes, I'm agree. Okay, good. Sinta, Sinta, are you there? Sinta is eating, ma'am. Oh, okay. What about Yeah, Freddy? ma'am. Yes, okay, Sinta first. How many steps can you find in the first recipe? 3, ma'am. 3. Okay, good. What is the second step in the first recipe? Second step, ya, ma'am. Yes. Blend with enough milk to make the mixture thick, fairly liquid. Okay, good. From the second recipe, how many steps can you find? 7. 7. What is the last step? Place on a plate. Apa itu, ma'am? Season with season with salt salt. and pepper. Okay, good. Ya, ma'am. What about Sola? Can you find the differences between the first recipe and the second recipe? Yeah, ma'am. The first recipe, the ingredient The is differences. only Mhm. 3. But Okay, in good. recipe 2, we have 1, 2, 3, 4, 5. And Okay, nice. then the steps in recipe 1 also 3, but the recipe 2 is 7. So the winner is recipe 2, ma'am. There is no winner in the text. Okay. So let's end the lesson today. And what can you conclude from this
meeting? What have we Making- learned? Making something food or drink, ma'am. Make something? Yes, make something. It's the kind of procedure text, right? Yeah. What are the what are the generic structures of the text? What are the The generic structures? ingredients, Whole Ingredients. steps, Roles, Huh? ingredients, and steps, Yes. ma'am. There are 3 generic structures: aim or goal, Aim. ingredients, and also steps, right? yes. Okay. If we do not, Uh-huh. sorry, if we do not have any ingredients like how to wash our dirty clothes, it can be goal and steps. We will study about that in the next lesson. Okay, do you like today's lesson? Yes. Very much. Yes. Yay! ma'am. But Hungry. I'm It makes me Yes. hungry, ma'am, because For so the many next- pictures of uh-huh. food and drinks there. Yes. For the next meeting, I want you to find package with contain procedure text. Jadi cari bungkus makanan dan we will discuss it in the next lesson. Mie instan ya, Okay. ma'am. Nggak apa. Everything, yes, you can pakai mie instan juga boleh. Oke, Okay. ma'am. Okay, let's Bungkusnya end saja, today's. ma'am? Yes, the package only. Okay. Okay, let's end today's lesson by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah, ma'am. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan feedback secara umum untuk semuanya saja. Jadi nanti tolong feedback ini dijadikan masukan, dipelajari, kemudian diterapkan dalam PPL ya. Sebentar, saya akan share supaya lebih mudah diterima. Ini dia. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat kah? Sudah, ma'am. Oke. Ya, ma'am. Jadi, saya lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama teachers language. Saya lihat sebagian besar itu bahasa Inggrisnya sudah lancar, akurasi bahasa Inggrisnya secara umum baik. Hanya ada beberapa language errors dalam hal gramatika atau pengucapan ya. Misalnya ini saya catat contohnya. Tadi ada yang menggunakan istilah lead the pray, itu harusnya lead the prayer ya, bukan lead the pray tapi lead the prayer karena harus menggunakan kata benda. Kemudian very excellent pada saat memberikan compliment, kalau excellent tidak usah diberi very di depannya karena itu sudah yang paling baik ya. Kemudian tadi ada yang mengatakan glove disandingkan dengan apa tadi? Itu saya ingat Pak Taufik itu yang mengganggu gurunya tadi. Glove dengan apa Pak Taufik? Globe. Globe. Oh, globe. Oh, globe. Yes, Ini ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini yang ini memang membacanya globe, tapi yang ini bukan glove tapi glove. Glove, A ya, glove. Jadi beda itu sebetulnya. A dengan O. Kemudian tentang intonation, untuk WH questions, misalnya what are there in the picture, itu memakai falling intonation. Jadi bukan what are they in the picture, tapi what are there in the picture, falling intonation. Itu bila dibandingkan dengan yes no question itu berbeda. Jadi kalau yes no question itu raising intonation, naik. Are you hungry? Itu kan naik ya. Jadi tolong dibedakan antara keduanya. Kemudian ini ada lagi kesalahan kebahasaan, listen the video, itu kurang to, listen to the video. Kemudian ini tadi ada komentar, ada pertanyaan yang diajarkan pada siswa, are you join with one group with Sena?
Nah, akan lebih baik kalau bahasanya begini, do you and Sina belong to the same group? Gitu. Sama pendeknya, tapi rasanya yang kedua lebih enak didengar ya. Nah, ini yang sering saya dengar tadi, I'm agree. Itu seharusnya I agree ya, tidak pakai be. Itu, guru maupun siswa tadi ada yang beberapa yang kepleset. Nah, ini ada lagi yang, ini beberapa kali ini. Raise your hand. Tadi saya dengar beberapa kali itu raise your hand. It should be raise your hand. Jadi beda antara rise dengan raise. Kalau dipakai sebagai kata kerja itu membacanya rise. Ini yang ini rise. The sun rises in the east. Ya. Tapi kalau raise ini kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi raise the flag. Raise your hand. Ini membacanya raise bukan rise. Kemudian untuk kata ini binatang itu membacanya bukan bear tapi bear. Bear. Ya. Terus yang ini answer, W-nya itu tidak usah dibaca, jadi answer gitu saja. Yang berikutnya difficult. T-nya jangan dikorupsi. Jadi jangan dibaca difficult ya. It should be difficult. Kalau ini bagaimana ini? Beda dua ini. Yang pertama dibaca apa? Event. Ya, yang pertama event, yang kedua Event. event ya. Jadi event. Oke. Yang ini membacanya bagaimana? Poem. Poem, bukan poem. Poem. Nah, penulisnya disebut poet. Ya. Ini orang yang menulis poem ya, poet. Ya. Poem, poet. Nah, tadi ada satu Bu Lita ya, mungkin karena agak sakit, bicaranya itu kelihatan flat, itu kurang ada intonasi ya. Tolong nanti pada saat PBL itu gunakan intonasinya supaya lebih enak didengar gitu. Pada saat mengajar tolong hindari penggunaan istilah-istilah yang intimidating. Ini sudah beberapa kali saya ingatkan. Sebaiknya menghindari istilah social function, generic structure, linguistic features. Itu canggih sih, tapi untuk digunakan pada siswa mungkin agak intimidating ya. Mungkin lebih ramah kalau kita menggunakan istilah purpose of the text untuk social function, text structure untuk general structure, dan language features untuk linguistic features. Kemudian ini istilah enough, itu sebaiknya mengatakan that's enough atau that's all. Yang berikutnya, I want to remember you again. Kalau saya lihat konteksnya, sepertinya yang dimaksud adalah let me remind you, bukan remember, tapi remind, mengingatkan. Bukan mengingat, tapi mengingatkan. Ini juga ada ya, nomor 13, to make people can know you better. Kalau to make somebody, tanpa can ya, to make people know you better. Berikutnya, ask to me, ini mestinya ask me, tanpa to. Kemudian tadi waktu apa ini? Ini identity ya. Birthday itu sepertinya seharusnya birth date, bukan birthday tapi birth date. Ya, kemudian kecepatan berbicara sudah sesuai untuk siswa, mudah dipahami, jelas, enak didengar. Nah, yang saya suka adalah ceria ini guru-gurunya ini. Dan tampak bersemangat. Siswanya sudah begitu. Sampai sore saya amati, wah ini pas ini. Ya. Pada saat tolong itu dinilai loh itu tampilan gurunya. Kelihatan pede, kelihatan ceria, itu dinilai, itu ada nilainya pada saat praktek mengajar. Jadi yang sekarang ini saya sudah suka sekali, tolong itu dipertahankan ya. Untuk opening activities secara umum bagus, interaktif. Teks doa ini ada dua tadi. Saya cari catatan saya yang satunya namanya tidak ketemu, tapi yang dibaca oleh pada saat Bu Hertin praktek mengajar itu bagus ya. Yang satunya tadi siapa yang baca, saya lupa, Bu April kalau nggak salah ya. Itu teksnya bagus, teman-teman yang lain mungkin bisa minta teksnya ya. Itu bagus. Di-share. Ya, bisa di-share. Kemudian itu suaranya Bu Sinta ya? Bukan? Iya, Mem. Sampai apal. Ya. Terus, nah ini pada saat menyanyikan lagu nasional itu. Sorry, Mem. Itu Pak Nisa ya.
Nggak apa-apa. Langsung Ini saya menyadari. lucu. Ya, sebutkan judul lagunya dulu, baru hitung. Iya. 1, 2, 3. Jadi jangan kamu hitung 1, 2, 3. Terus sebutkan judul lagunya, itu agak aneh. Oke, nggak apa-apa. Ya, besok lagi jangan begitu. Saat menyanyikan, nah ini kalau nggak salah Pak siapa tadi? Agak akhir ya. Pak Freddy. Pak Saya- Freddy kayaknya. Jadi, saat menyanyikan lagu nasional secara daring apa perlu berdiri, Pak? Saya tadi dipaksa berdiri, Mem. Langsung Pak mati Presiden. semua camnya teman-teman. Memang suruh berdiri. Anggapan saya sama seperti di kelas gitu, Mem. Sepertinya duduk saya cukup. Itu tadi langsung dimatikan. Iya, langsung mati semua camnya. Oke, sekarang tes atmosfer ya. Bagus, siswa tanpa antusias mengikuti kegiatan pembelajaran sampai sore. Semangatnya semangat 45 itu bagus. Oh, masih bulan Kelasnya Agustus, Mem. Kelasnya tempat hidup. Ini pokoknya saya Menuju akhir bulan tapi Mem. atmosfernya itu harus tetap begini ya, waktu PPL itu. Usahakan tetap Iya. begini, itu pasti nilainya bagus nanti. Interaksi kelas bagus, semuanya tanpa habis mengkonsumsi makanan bergizi. Dalam PPL usahakan tampak 3 macam interaksi kelas ya. Guru siswa jelas ada. Siswa guru ini siswanya bertanya sesuatu pada guru, itu siswa guru dan siswa-siswa. Jadi tampakkan ada group work. Iya. Tiganya harus ada. GS, SG, FS. SS itu berarti anu ya, Mem. Siswa kelompok. mengobservasi gitu. Oh, iya iya. Pair work saja sudah tampak siswa-siswa itu ya. Oh, iya. Kemudian hari ini tadi saya Bu Lita agak serius itu. Nah, begitu guru serius, siswanya agak terpengaruh. Jadi waktu Bu Sinta mengajar tadi atmosfernya agak serius gitu. Mungkin karena sakit juga. Nah, ini catatan, mestinya di bawah, tapi ini tadi saya ngetiknya asal ngetik aja. Yang pertama, beberapa video tidak berhasil ditayangkan, tapi telah ditemukan jalan keluarnya, yaitu bisa sharing via grup WhatsApp ya. Nah, ini tadi yang saya sarankan. Pada saat PPL, sebaiknya tidak menggunakan kata Kak dan Miss ya, langsung disebut namanya saja. Ini panggil. Waduh, cepet-cepetan jadi keliru. Ada praktikan yang suaranya agak tersendat karena kondisi jaringan. Nah, untuk besok usahakan kondisi jaringannya bukan hanya oke, tapi sangat oke. Ya. Jadi kalau perlu pindah lokasi ke tempat yang betul-betul oke lah. Jangan sampai ada failure di jaringan. Karena nanti bisa tersendat ujiannya. Sayang. Kemudian D, jangan beri kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh kalimat yang sensi. Jadi misalnya dalam membahas teks deskriptif, jika guru ingin meminta siswa untuk memberikan contoh kalimat deskriptif, bisa diinstruksikan untuk membuat kalimat deskripsi yang positif tentang teman sekelas. Itu karena anak-anak remaja itu kadang-kadang suka sensi. Itu ya. Kemudian untuk media, pada umumnya desain PowerPoint slides itu menarik, tapi ada 2 tadi yang terlalu formal dan sebenarnya kurang sesuai untuk siswa yang berusia muda. Jadi bisa memilih desain yang lebih ceria, gambar motifnya ceria, warnanya ceria, gitu ya. Penggunaan jenis huruf juga perlu diperhatikan. Kalau menurut saya sih sebaiknya menghindari penggunaan Times New Roman yang terkesan sangat formal. Bisa sebagai gantinya bisa gunakan Calibri atau Comic Sans yang kesannya lebih gaul gitu ya. Ukuran huruf juga penting. Minimal itu 14, jangan gunakan 12, nggak kelihatan. Apalagi kalau kita tidak bisa slideshow itu ya harus agak besar itu. Kemudian gambar-gambar yang dipilih dalam PPT slide juga sangat menarik, saya suka. Jika mengetik teks pada slide, nah ini jangan sampai melebihi frame, itu kurang elok dilihat. Ya, diatur bagaimana supaya itu masuk semua dalam frame ya. Teksnya mungkin harus diperbanyak atau bagaimana gitu. Penggunaan digital timer sudah bagus. Hati-hati menggunakan istilah teknis. Tadi ada yang menyebut barcode untuk QR code yang ditampilkan. Iya, itu QR code. Istilah kalau barcode yang garis-garis itu. Kemudian video harus dipilih dengan sangat teliti. Sebagian besar video yang digunakan sudah sangat bagus, tapi ada yang suaranya agak bermasalah tadi. Saya nggak tahu itu karena jaringan atau dari videonya sendiri memang begitu. Ini rangka pembelajaran. Ini hampir yang terakhir ya. Secara umum sudah rapi, runtut, which is very good. Kemudian tujuan pembelajaran, tadi ada yang sudah ditayangkan dalam PPT, ada yang tidak ya. Saya mengharapkan semuanya nanti menayangkan tujuan pembelajarannya dalam PowerPoint slides.
Starternya tadi ada menggunakan pictures, kemudian ada brainstorming, itu bagus sekali. Ini menarik sekali ya. Kemudian grouping, sebaiknya langsung ditentukan anggota kelompoknya, itu akan lebih efisien waktu. Kalau dibiarkan memilih sendiri biasanya agak lelet anak-anak itu. Iya. Kemudian saat guru menjelaskan, tadi ada yang tidak spoon feeding, tapi siswa dipandu untuk menemukan sendiri, itu bagus sekali. Sebaiknya seperti itu, supaya guru tidak tampak dominan, ya. Lebih kelihatan student center itu akan jauh lebih baik. F ada latihan yang langsung diberi skor. Ini Pak Sola. Sola ini, dan skor langsung diinfokan kepada siswa, itu bagus sekali. Jika ada siswa yang reseh, memberikan jawaban yang ajaib, santai saja. Tembak balik dengan cool, ya. Jadi itu di Pak Taufik ini biasanya. iya, ya nggak apa-apa. Biarkan saja. Latihan Itu pintar. membuat atmosfer kelasnya hidup, tapi ya kita harus respon dengan tetap dingin gitu ya, tetap dingin tapi nembak balik gitu, nggak apa-apa. H, jika ingin melibatkan siswa dalam memberikan penjelasan, isi slide yang ditayangkan harus sesuai. Jika slide itu menunjukkan orientation, events, or reorientation lengkap dengan definisinya, ya jangan minta siswa menjelaskan, karena tinggal membaca di slide. Bagaimana seharusnya? Di situ ada orientation, definisinya ini. Events, definisinya ini. Orientation, definisinya ini. Kemudian siswa ditanya, so what is orientation? Ya orientation itu tinggal membaca. Jadi harusnya bagaimana? Slide itu menayangkan Tanpa deskripsi. Ya ada deskripsi tapi dianimasikan. Jadi yang dimunculkan dulu judul-judulnya itu. Sembunyikan dulu gitu ya, Mem? Iya, nanti kalau siswa sudah menjawab baru dimunculkan gitu. Mainnya di situ. Jadi jangan langsung ditunjukkan, enak mereka tinggal baca itu. Gitu nggih? Nggih. Untuk closing sudah sangat baik, waktunya tadi malah baik sekali itu. Paling kelebihan cuma 2 menit itu ya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sudah. Silakan Bu Lia. Iya, terima kasih Bu Andre, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah lancar semua tadi, kecuali technical problem ya. Kalau untuk pembelajarannya baik, hanya masukkan saja untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya pada saat nanti PPL, mungkin menurut saya ya, kalau ini tadi kan peer teaching teman-teman sendiri yang jadi siswa, sehingga teman-temannya semuanya menjawab aktif gitu. Nah, saya khawatir nanti pas kelasnya kita sendiri itu kalau kita memberi pertanyaan tapi anak-anak cenderung tidak mau menjawab. Ya, saya hanya memberi masukan saja. Seperti tadi siapa yang bisa menjawab nomor ini. Jadi kalau bisa misalnya Ibu Bapak menyiapkan 10 pertanyaan, Ibu Bapak sudah menyiapkan 10 siswa yang memang nanti kira-kira akan diminta untuk menjawab. Tidak terkesan nanti pada saat PPL itu macet kayak gitu. Jadi siswanya, di Bapak Ibu dosen atau guru pamong menilai oh iya kelasnya aktif gitu, karena yang ditunjuk menjawab. Jadi tapi bukan berarti misalnya katakanlah Ibu Bapak punya 10 siswa, 10 pertanyaan, kemudian meminta 10 siswa untuk menjawab, 10 siswa ini sudah dikondisikan tolong ya nanti enggak. Jadi dari awal sudah ada namanya nomor 1 nanti dijawab oleh ini. Jadi untuk supaya tidak ada jeda anak sudah ditentukan itu. Kemudian tadi ada salah satu Bapak Ibu praktikan yang menyetel ada video, kemudian peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan setelah mendengarkan itu. Memang tadi ada subtitlenya ya, tapi saya khawatir ada anak yang dengan bantuan subtitle itu pun mereka tidak mengerti artinya apa. Mungkin kalau bisa selain subtitle di video nanti pada saat PPL ada printed material. Suaranya kecil. Suaranya kurang. Oh iya. Iya. Oke, saya keluar dulu. Jadi kalau bisa nanti ada printed material. Sudah masuk suaranya? Kecil, Bu. Oh, kecil. Sekarang masih kecil? Sudah. Oke. Nanti ada printed material kalau untuk video atau listening anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan begitu, kemudian kalau bisa dibantu dengan printed material, sehingga kalau memang
ada cukup waktu, kalau memang cukup waktu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sehingga anak-anak itu bisa melihat kembali tulisannya. Karena tadi ketika saya mengikuti pembelajaran, ya kalau dia tahu artinya subtitle itu, kalau enggak, wah apa ya ini ya tadi ya gitu. Jadi mungkin printed material juga disiapkan. Kemudian yang ketiga, saya harap kita semua sebagai guru bahasa Inggris punya self awareness khususnya untuk pronunciation ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menyebutkan kata ini dengan baik dan benar gitu, karena yang jadi modelnya anak-anak kan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah mispronounce, ya itu akan diikuti oleh anak-anak kita gitu. Mispronounce, kemudian juga ungrammatical words seperti itu, atau ungrammatical sentences kayak misalnya are you agree kayak gitu. Tadi kan ada juga yang are you agree kayak gitu. Padahal harusnya do you agree gitu. Jadi mungkin itu kita kalau mau nanti pada saat PPL terutama diperhatikan baik-baik, kita harus punya self awareness of grammatical mistakes seperti itu nggih. Tadi ada juga Bapak Ibu praktikan yang sudah meminta anak-anak untuk membaca nyaring terlebih dulu untuk teks-teks yang ditampilkan, itu bagus, sehingga kalau ada tadi misalnya mispronunciation atau mispronunciationnya anak-anak, kita bisa memberikan balikan yang tepat untuk anak-anak seperti itu. Terus mungkin bisa dicontoh Bapak Ibu lainnya yang belum tadi ada satu kayaknya yang menggunakan QR code, kemudian pakai spinning wheel itu bagus. Jadi tipeknya nampak sekali, karena memang yang ditekankan di sini selain HOTS itu adalah tipek ya Ibu Bapak nggih. Itu kemudian mungkin kalau kita menggunakan materi listening, kalau bisa yang memang di Indonesia kita menggunakan itu, atau kalau memang hanya itu digunakan di luar negeri, jangan lupa itu kita jelaskan, karena seperti tadi ketika ada audio, entah audio atau video, saya lupa tadi menanyakan tinggi, seberapa tinggi dia. Nah di situ dia menggunakan feet, tidak menggunakan sentimeter. Sementara kalau di Indonesia kita kan pakai sentimeter. Nah mungkin kalau bisa nanti anak-anak dijelaskan bahwa 1 feet itu sama dengan atau equal to berapa sentimeter, sehingga anak bisa membayangkan tingginya dia itu seberapa tinggi atau tidak terlalu tinggi seperti itu. Sehingga kalau bisa kita mencari material yang memang istilahnya di Indonesia juga berlaku, sehingga anak-anak ketika belajar tidak terlalu kesusahan seperti itu. Itu kemudian misalnya kayak gini, nanti misalnya ada anak, karena ini kecenderungannya kita juga sering ya, jadi masih ingat nggak kemarin Bapak memberi tugas apa, misalnya kayak gitu ya. Karena anak diem, tugas apa ya, daripada seperti itu, daripada pertanyaan kita tidak dijawab oleh siswa, jadi mungkin kita bisa mengganti teknik bertanyanya dengan sesuatu yang lebih mengarah. Jadi minggu lalu Bapak memberi tugas ini, bagaimana, ada hambatan atau apakah sudah selesai gitu, sehingga tugas yang mana ya gitu. Apalagi kalau PPL, kalau bisa jangan sampai ada anak-anak lupa dengan tugasnya, atau enggak Pak dulu enggak itu tugasnya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa kita benar-benar pastikan teknik bertanyanya juga yang sekiranya anak nanti bisa langsung menjawab dengan mudah. Tadi juga ada warm up-nya ya. Kemudian tadi terakhir ya, kayaknya praktikan terakhir tadi suasananya sudah mulai capek semua. Tadi ada warming up-nya. Selain lagu juga ada kegiatan. Ya, itu juga bagus, mungkin bisa dicontoh. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang pas PPL-nya pas jam-jam siang. Mungkin nanti ini bisa ditiru contohnya yang dipraktikkan tadi Bu April kayaknya ya, yang terakhir tadi. Mungkin itu saja Bu Andri tambahan dari saya. Selebihnya terima kasih Bapak Ibu sudah mengupayakan.